Akashbani Kolkata Ponsai Morgel Turui get to the Turui Miterian Gitanjuli Uchen Talma Kone Hobena Tehnya Singer Beraria Santaria Kra Agrarana Aerial Delivery Research and Development Establishment Noa Rocket Doi Benawakada झारखंड रेना पूर्व सिंहभूम रेना जमशेदपुर रे मेना मिद सरकारी अस्पताल रेना मिद पहटा धासाव एनते नितो हबिते पे जना को गज अकान रेना खबर ᱧᱟᱢ अकाना घल अकाना को गेबार जना झारखंड रेनी हड़मो संहार मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी दो डेपुटी कमिश्नर मिद हफ्ता भीतर ते नवा घटन रेना तुनखी कते रिपोर्ट एम लगिने हुकुम अकाव दिया गज अकान कोरेन घरन कोदो 9 लाख और घल अकान कोरेन कोदो 9,000 टाका कते कौड़ी दोहड़े पढ़ादा गज अकान कोरेन घरन को 9 लाख और घल अकान कोरेन को 9,000 टाका कते कौड़ी गोड़ एम रेना कथा लई पसना अकादा है पहलगाम घटन हुलचुल तलाते हुगली रेना चंदन नगर खन मिद पाकिस्तानी तिरला को गिरफ्तार अकादिया पुलिस रावलपिंडी रिनी फातेमा बीबी दो पारमेन पुंगे 9 बछर खन चंदन नगर ना कुठीर मा टोठारे तहेकान तहन मेंते पुलिस डगर ने घड़ी भारत सरकार दो पाक नगरीय को भिसा बतिल अकादाय नो इदी काते गे फातेमा दो को गिरफ्तार अकादिया मेंते आय उमन कना तेहें दो जेगेत लांदा महा जुदे जुदे अनाट तेको अर्झव अकान अपने जीवन खन नितो आसोकायते लांदा दो छान अकन लेकागे बीचकम हड़मो निफुट दोह लगी लांदा दो एकाल जरूराना कना हड़मो रेना मिमित हटिंग रे नवा लांदा दो नापाय orsong पड़ा मेदिनीपुर लाफिंग क्लब रेन सोहेट को ने घड़ी सेरमा लातार होयंग रे मन कुशी को लांदा जोंग कना IIT खड़गपुर रे मित पठुआ असभिक गज खातिर हुलो चमका सिरजेव अकना तेन सेता हॉस्टेल कांधा खन मोहम्मद आसिफ कामार ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱤ उनी पठुआ आका हकान गज हड़मो को नाम केदा बिहारना शिवहर जिला रे मेना गराहिया अतु रेनी आसिफ दो सिविल इंजीनियर पुना सेरमा रेन पठुई ताहे कना होला निदे खन गे आसिफा रूम रेना शिल्पिंग सिंह गे ताहे कना अडी धाव शिल्पिंग को ठेलाव केद रेहो बांगे गोंग लेदा इना तायम गे पुलिस को हेज एना कोलकाता ईडन गार्डन्स रेना IPL मैच रे तेहें राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध टॉस रे दाड़े काते कोलकाता नाइट राइडर्स दो बैटिंग लगिद ए गोटा केदा मुचाद खबर ᱧᱟᱢ अकान लेकाते कोलकाता दो गोटा हकान बागे ओवर रे 4 विकेट पुचुज 203 राने बेनाव अकादा ओना पीछे काते राजस्थान रॉयल्स दो नितो हबिते AI टू 12 ओवर रे 2 विकेट पुचुज 1 राने बेनाव अकादा तेहें खबर पढ़ा दो नोडेगे मुचाद एना अखड़ा दो छनक कना आकाशवाणी कोलकाता रियाद गीतांजलि उछेन तालमा खन तेहिनी पेनाइस रे नितो आजम ताबन पे होटेल मालिक अरूप मुर्मू साव कुकली रपर कुकली रे दो चंद्रमोहन मांडी तेहिनी पेड़ाहिस रे तेहिन सांतड़ी आखड़ा रे नेता होई कना मानतान अरूप मुर्मू मा आले सांतड़ी आखड़ा पाटा कोन जोहार जोहार गे लैयाले में क्या आमा ओड़ा दो करे इन दो पश्चिम बर्धमान जिला दुर्गापुर रांची कॉलोनी 21 नंबर वार्ड 54 फुट इलाका रे तहना अच्छा अच्छा नितो दामा उमेर दो तिना होइना इने दो मोटा मोटी 50 बछर दो होय कान कितिया अच्छा तले नोडे बाडाय जाम कदाले जे आमा मेटांग होटल मेना नोआ होटल दो ओकारे मेना नोआ होटल द 54 फुट आ नोते हे कना जीटी रोड धारे ओना मजा रेगे मेना कातिया जीटी रोड को एकटू मोटा मोटी 15 मीटर फरक रे ना कदिया दुर्गापुर गे अच्छा 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 नोआ जे होटल आमा मेना दो नोआ दो तीना दिन खनेम आमेम होटल कमी हरम कमी केना नोआ होटल मोटा मोटी होयनते 14 खय 15 बछर अच्छा नोआ जे आमा नुन बछर नोडे होटलम तैयार दा से तैयार कातेम कमी हराय दा आमेम गोड़ावा कदा तो नोंकान चिंता भावना चिकते हेजा मिया जे इन मेटांग होटल इन तैयारा हाँ नोआ दो अवश्य नोआ कुकली रे कथा कान गया साडी हाहा रे कथा कान गया अच्छा मिटांग जाला जंत्रणा लाइ रे जाला जंत्रणा और संसार रे जाला जंत्रणा इन दो एटा से बांग बेंगट कते बांग कोयो कते इन दो मने मुरुक केदेन जे मिटा व्यवसाय खुलेवा अच्छा तो प्रथम व्यवसाय दो इन दो जखन यहबा उन दो बहु मेनदाय चित व्यवसाय में हबा और इनको हुडिये थे कना हम चेत व्यवसाय में हवा अच्छा आदमी जहां लकन व्यवसाय के कटी इन तो गड़ोइन बेन
ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱵᱚᱠᱚᱧ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱫᱚᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱠᱷᱟᱡ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱢ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱛᱚ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱫᱟᱠᱟᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱦᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱠᱚᱧᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱜᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱫᱚ ᱪᱟ ᱠᱚ ᱤᱥᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟ ᱟᱥᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱠᱟᱥᱴᱚᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱪᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱤᱥᱠᱩᱴ ᱠᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱠᱳᱲᱤ ko ᱪᱚᱯ ko ᱜᱷᱩᱜᱽᱱᱤ ko ᱠᱷᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤ ko ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟᱹᱧ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱥᱛᱮ ᱟᱥᱛᱮ ᱠᱟᱥᱴᱚᱢᱟর ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱟᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱨᱦᱟ ᱠᱚ ᱤᱥᱤᱱᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ তাহলে নৌকান মানসিকতা কাতে মিটান চিন্তা ভাবনা দাকা তাহলে তো আরো ব্যবস্থা হইয়া কয়েকটা কাস্টমার কো হেই নাইন ঠেন লই দাকো দাকা পে ইসিনালে আম হ্যাঁ চেদা বালে ইসিনা আলে তো যত রকম গেলে ইসিনা তাহলে পে হড় কো লই কেদা মা দাকা ইসিনালে মে আচ্ছা তো পে হড় দাকাই হবলেদা প্রথম রেগে পে হড় গেই জম চলেট কোয়া আচ্ছা আচ্ছা তো পে হড় কো নিত ধাবিতে যাইন লই দা যে পে হড় কো নিত যা আদি বাড়তি কাস্টমার কো হই কান্তি আচ্ছা আর জাহান নিত জ্বালা যন্ত্রণা লই দা নিত গিদরে তো আদি কাটি কাটি কিন তাহে কান্তি উন তো কেজি 1 রে আমি টান্ডা 2 3 রে মই তো কাটি গি তাহেনা নুকিনা মেন হা বেঙ্গেট খেদি কেন ব্যবসা রে দিন ফেডল রা আচ্ছা তো নয় নিত ব্যবসা রে নুনা গুণ মেনা ইন নঙ্কা বান চিন্তা দড়ে কা দে কেনা যে ব্যবসা রে নুনা মিটা ভাগে জিনিস মেনা আচ্ছা আমা যেন হোটেল মেনা দো তো হোটেল রে ওকা লেকা ব্যবস্থা মেনা তামা হোটেল যেমন জম নিউ তেমন তেহান তিয়া ইয়ে দো সেটা যেমন সেটা বেড়া দো হই লিখে খেজড়ি চপ ঘুগনি কোলিন বেনাওদা তিকিন বেড়া যাহা 12টা খলিন 3টা ধাবি দাকা যেমন তেন কানা দাকা মা তেহন কান কে দেল উতু তেনা সালাড তেনা লেবু তেনা জেল উতু তেনা হাকো তেনা একদম পুরো নওয়া একদম মেনু নওয়া কো জমেট গিয়া হ্যাঁ তারপরে নিয়াল দালেন যে নওয়া তো আদি যত গে আকিরিন চাবাক কানা আচ্ছা এই বেতে তো এমন এমন নিয়ালালিন দাকা গে বালিন কুলো দেরে কো অনকান হ্যাঁ তো আলিন যখন লিন চিন্তা কেদা যে নয় আকিরিন কানা আরো বাড়তি গে করা দরকার নয় আম এতহব লেদা মিটাং চা দোকান খনা তাহলে উইহার ভাবনা চা দোকান খন এতহব তে বই বইতে উইহার ভাবনা কেদা নয় যে কাস্টমার কোন লই কেদা যে দাকালে জমা ওডে খন গে আমা চিন্তা ভাবনা মিটাং বদল না মিটাং যে দাকা না হোটেল গে মিটাং তৈয়ারা তো আডি হাহাড়া গে কথাম লই কে তাবনা তো নোয়া হোটেল 3 মারাং তামা ইয়া হোটেল রিয়া এরিয়া হয় কানা 19 বাই 19 তিন হোটেল নোয়া গাড়ি তো 19 মেনা ফুট আর জিলিন তো 19 ফুট না ওন্ডে ওনা দুড়ুব লাগি তে তিনে হড় কো সে তিনে কাস্টমার কো সাহবা মোটামুটি 12 জন দকো দুড়ুব কান গিয়া অবশ্যই 12 জন খয় 14 জন হকো দুড়ুবা আর মাড়াং রে যখন এহব লেদা উন তো মাত্র পে হড় তিন মারাং কে জায়গা তাহে কানা ওনা কদিন সেড়া কেদা যখন আস্তে আস্তে বেনাও বাড়তি কেদা জানদিন যে নোরা বেশি কাস্টমার নামেত কোয়া এতো আদি কষ্ট কতে বেনাও কেদা কষ্ট কতে বেনাও কতে রহ নিতো ওনা সাকসেসফুল হই এনতিয়া আচ্ছা দিন চিন্তাও কাদা যে ব্যবসা কতে যে সংসার চালুয়া আছে আসল গানোয়া আর গিদরে কহ অল পড়াও সেড়া গানোয়া তাহলে আমরেন গিদরে কো দো তিনে ধরি তাহলে অল পড়া কো সেড়া কাদা নিত তো বর্তমান রে বিটি মাইন যখন এহব লেদা ইন 2 3 রে পড়া আই তো আস্তে আস্তে উনি যখন মাধ্যমিক পাস কেদা পাস কেতে নেল কেদেন যে তো ভাগে রেজাল্টে পাস এদা তো ভাগে রেজাল্টে গতে পাস কেদা তারপরে উচ্চ মাধ্যমিক হয় পাস কেদাই উন দই ফেট কি দিয়ে ইন দা ইয়ার প্রাইভেট নার্সিং ভর্তি কি দিয়া প্রাইভেট নার্সিং ভর্তি কেতে বাবু হন ওতে বই বইতে নুই হয় পাস ইদি দা নেল দেন তো ভাগে কে পড়াশোনা নেলেট কিনা গিদরে নিতো বাবু ওকর সেকেন্ড ইয়ার করাও কেতে নিতো বর্তমান রে ইন বান চিন্তাও কাদা গিদরে নুকাই পড়াও চুই যাসে ভবিষ্যৎ রে হয় নিতো ইরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এডমিশন কাদিয়া বাবু নে গিদরে হ্যাঁ নিতো পড়াও তলি আই তো নোয়া হোটেল কেতে হ रोजगार কেতে হ সংসার চালা আর হোটেল কেতে হ মিটাং সুলুক সগাই হ তৈরিয়া হর সাউতে আচ্ছা যেলেকা সুলুক সগাই আম কাস্টমার কো হিয়ে তোমা ভাগে উনকো সাথে ব্যবহার গানো হইও আলোম খপরিয়া হর সাউতে আচ্ছা যে কোনো रोजगार লিগি গে যেমন ব্যবসা রে ফেডো খাই দো কোনো দিন হ কয় সাথে দো আলম ঝগড়া ঝাটিয়া সুলুক সগাই নাপাইতে নাপাই ব্যবহার কাতে আতাম দারাম কম তাহলে খান গে যত কাস্টমার কো হেজ সেটর নয় যে হোটেল এম চালাवे তো আমা হোটেল রে যাহাই কামিয়ে কম দহ কা কোয়া
ᱦᱮᱸ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱜᱤᱭᱟᱹᱧ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱥ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱱᱩᱠᱤᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱡᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱟর ডে জম ᱧᱩ 200 টাকা কাতে কিন হাতাত থাকনা পার ডে আচ্ছা তাহলে মিড হড় কে 6000 টাকা আর মিড হড় কে বানা হড়তে 12000 টাকা তো 12000 টাকা যদি বাই রোজগারা চাঁদো রে তাহলে 12000 টাকা চিকাতে মাকিনা চিকাতে মাকিনা তো আবরেন তিল্লা হপন দো যদি লিন দহ কে রহ নুই দো আবার ওড়া করেন গার্জিয়ান হকো মেনা যে হোটেলেম কামিয়া হোটেলে দাম কা আলুম কামিয়া आम बरम हर ओड़ा रे बरम जहाँ से रेको कमीदा किंतु हिया होटल रे उन सुंदर प्रतिदिन के पेमेंट कान थे 200 टाका कते पर डे तो आर जम न्यू गो तेहना आलेदा तार हां उनी मई दो बाय तेहलेना आ जहाँ मिटा बाबून दहले दिया उनी बाबू दो उनी दो आया पारिवारिक संसार अशांति खातिर ते उनी दो बंगा तलाय नाय अच्छा उन समय चिंता है ना जे नय मिटांग आस्ते आस्ते हर को बगी आलां कना कमी हर ताल आलान तेगेलां कमिया जहाँ तिने गे आक्रिनो जहाँ तिने गेलां इसिना उना गेलां जम चोकवा उना गे आलां सम माने धन तक नितो दो ताले अबिन सी पुरुष आते गे नोआ होटल दो बिन चलावेदा बाना हट गेलिन समान समान बहु अदि सेता 5:30 टा खन निंदे 11:30 टा धरी लिंक खटा बना हर गे नो जे आमा होटलेम एतोहब ले दो उन ऑक्तो रे तिना मूलधन से काउडी लगा लेना एतोहब रे हाँ होटल चालू करते तो एक मूलधन दरकार है सामान टामान किरी लगी तो तब दमे पैसा दो बाई दरकार जे उन टाका के दरकार है उनका दो बांग जे मोटामुटी 15,000 टाका मध्य इन एहब लेदा हांडे जहाँ लगा के पैसा मैनेज करते 15,000 टाका मध्य सामान जेमन डेक तहन तमा चा बना लगी केटली तहना सस्पेन तहना आ नोते कोराई तहना उनका तापरे आमा प्रथम जदि एहबा ताहले मा चावली हो बेसी बढ़ती गे हताव का दह का होया अच्छा ओना को सामान लगे 15,000 टाका एहब लेदा और ओड़ा मा निजेरा गे तहे कर ओड़ा दो भाड़ा ओड़ा खाय दो असुविधा होई को निजेरा ओड़ा हते तेगे इन तो मोटा मोटी निते संसार ठीक ठाक लिन चलो दाड़े का नोडे बाड़ायो कना जे व्यवसाय रे आंगो कते से होटल रे उद्गव कते रे हम ये संसार चलाव गानोआ से रोजगार गानोआ अवश्य नो जे आमा होटल तैयार किदा नोआ नितो जहाँ लका चला कान तमा तो आरो हापेन दिन नोआ ना आगाम चिंता भावना चेक लकान तम आरो चेक दिशा मेना तमा हाँ नोआ हो अवश्य बड़ाई तिना हो दरकार कना लई हो दरकार कना कारण ओकय हो तायो से दो बाबन पचिला अच्छा ओय सरी कथा के लई हो आनी तो जे इन कोनो दिन बान चिंता दड़े कदा अच्छा जे तिहिन इन जहाँ होटल रे रोजगार कते जहाँ रोजगार कते जहाँ पैसा दहदा से जहाँ दह कते जहाँ पैसा खरचदा नोआ दो आगाम जुदी बाम चिंताया लाहा से ताहले खान दो खूब मुश्किल गया अच्छा आलिन मोटामुटी पर डे 2,000 टाका जुदी रोजगार हो कान गया तो पर डे रे 1,000 टाका दो धोयत गया अच्छा तो 1,000 टाका रे संसार खरच रे और बाकी जहाँ टाका बुन लेदा नोआ टाका दो कना आमा सामान किरी रे ताले आमा जो 1,000 टाका जहाँ करावेदा 1,000 टाका रे जो कना गिदरे पढ़ाव रे खरच हो कना आ तब किछु बैंक बैलेंस रे हो दो तमा रुआ हासो मेना और पेड़ा को मेना कोआ बापला भी मेना नौकाना खरच मेना और आगाम चिंते बोलते नित दो गिदरे चेतान रे आगाम अच्छा जेमन गिदरा जेमन इंजीनियरिंग पढ़ाव कना जेमन सक्सेसफुल जेमन होय तिनमा दाराय का दिन रे चाकरी जामा से भाई जामा नवा मांग कथा दो बांग कना आम गिदरे लगा के तैयार होय तमा जेमन आडी आयमार हड़ी लक्ष्य काट कोआ रोजगार दा को हंडी पौरे को नुइदा तो हंडी पौरे नु कदा संसार रे ठीक मतो बाको कुलावदा बहु को साथे को खपरी कना बहु ठीक ठाक गे एगारे दाय काटी बेड़ा देबन एगार जम होई कना गो बाबा ठै गो बाबा मेना ए आलम चला आम दो बोले ने से पता छता आलम दाड़ाना उन दो गो बाबा किने गेले दा गिदरे की नेल के मांग जन बपलावा दिया किन बहुआ दिया किन नि दो बहुआ एगार कनाय तो बहुआ एगार हो हम दो साह होय तमा उनी सटीक कथा ठीक रास्ता ते इदे मिया तो बहुआ कथा जदि जहाँ बाय जमा संसार तो खूब एकटा ठीक ठाक बांग चला हैं बना हड़ तेगे तो संसार तो चला अवश्य तबे तो लहा बना हड़ संसार मिलौ काते के तो नोआ कामी हरा से आगाम से लहा नो जे आम चिनले के तो जे आमा आगाम दाराय कान आमा गिद्रे चेतान रे गे यते गिद्रे भविष्य तैयार मा तो
तो ओना है आले सानताड़ी आखड़ा पंटा खन ले हों ले खोजक कना जेते आमा जहाँ कुकमुताम ओना आरो जोआव कोमा तो नोय जे आमा होटेलेम कामी होराय तबना से होटेलेम तैयार आकाद तबना तो आबोरेन हर हपन को नोआ होटेल तैयार लगित ते से होटेल चचलाव लगित ते उनको ठेन आमा चेत संदेश कना ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱟ ᱧᱩ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱞᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱵᱷᱟইᱯᱚ ᱦᱚᱸᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱠᱟᱠᱩ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱢ ᱫᱚᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱩᱨᱩᱠ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮ ᱟᱢ ᱚᱲᱮ ᱦᱚᱲᱮ ᱡᱚᱢ 10 ᱡᱚᱱᱮ ᱡᱚᱢ ᱟᱢ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱢᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱡ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥᱯᱷᱩᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱛᱟᱢᱟ দোকান রে নৌকা রোজগার তো বাং হয়ে তো দোকান রে রোজগার তো হয়ে 1 টাকা 2 টাকা নৌকা কতে রোজগার তো নোয়া রোজগার চিতা দে আডি মায়া মমতা তেহন দরকার কনা সংসার রে তাহলে আবো নয় হোটেল চালাও কাতে হো আবো হড় হপন কো হোটেল কো খুলো দাড়িয়া অবশ্যই অবশ্যই নওয়া গে আমা দিসু দিসে সে সন্দেশ মা কনা যে নওয়া আম লেকা গে আরো যদি কো উদ্গ খান আকো আসুলো জীবন ডাহার নওয়া কো তৈয়ার দাড়িয়া হ্যাঁ ওনা তো অতি অবশ্য কানা চেদা সে আম যদি কোনো ব্যবসা রে যে কোনো অকয় আইমা আইমা হড়িন লক্ষ্য কার কোয়া অকয় দা লটারি কো আকরিন দা অকয় দা আর কো নানা রকম কো বিজনেস দা এটা এটা হারাম পরেন কিন্তু আবুরেন সান্তাড় হপন দো নোয়া কো লাইন রে কে বাকো হিজুক কানা বরং কামি কো পাঞ্জাই দা কামি দো কারাম ᱧᱟᱢᱟ দিন লো কামি বাং হ তেন দাড়িয়া আবু দো চিতা উনা বন খাটাও দাড়িয়া যত রকম বন কামি দাড়িয়া তাহলে আবু দো নোডে চিতা বন কামিয়া আচ্ছা হয় যে আমা সান্দেশম লিখিদা যে জাহানা ব্যবসা কে মনে রিকির কাতে ছোট হইয়া অবশ্যই নোয়া জাহানা ব্যবসা গে যাতে সবজি হোক আর ফল পাকড় রেনা হোক আর আইমা আইমা জাহানা গে তো মনে রিকির কাতে ছোট লেনখান একাল তাহলে নোয়া আমা কামি হরা সাকসেস হোক গেয়া নডে হে সেটের কাতে আইমা কথাম লই সদরা বনা তো आले सानताड़ी आखड़ा पाटा खन आयमा आयमा सारहाले आरतियाम कना आमा दाराय कान कुकमु जोआ कोमा मा आले सानताड़ी आखड़ा पाटा खन सारहाव सावते जोहारले आरतियाम कना जोहार तेहिन रिनी पेराहिस रे आजम के ताबुना पे मिड होटेल मालिक अरूप मुर्मू साव कुकली रोपड़ कुकली रे तोय ताहे कना चंद्रमोहन मांडी बाडायाम डॉट्स तिकिचाते टीबी आजार बुगे उतरोआ झतम सरकारी और सरकार हेसारियान स्वास्थ्य केंद्र रे टीबी आजार ना रान डॉट्स एमगो कना बिना पैसा थे तुरी खन इरल चांदो डॉट्स तिकिचा रे ताहेन में और आधा धुरिया काते दो आलम बागिया डॉट्स बागी लेखन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होई दाड़िया बतरो दो बांग डॉट्स तिकिचा तलाते बुगे में गिद्रे उमेरान डायबिटिक और HIV पॉजिटिव रेन कोआ हो डॉट्स तिकिचा रिया व्यवस्था मेना नितो दो लेन गे गापाना आखड़ा कमी होरा गापा दो ओते माहा शांतारी आखड़ा रे आजमोआ मालती टुडू और साउथिन को सेरेñ आरे सेरेña कानुराम सोरेन इने बेगोर आजमोआ साई सेरमा रे अलचिकी मिट तुले जोखा थुतियाय प्रधान मुर्मू गापाना आखड़ा कमी होरा पे आजम के ताबोना तेहिñ आखड़ा रेयार मुचे रे दो दंग सेरेñ बन आजम को लेके सेरेñ एदाय नरेंद्रनाथ हेम्ब्रम घाट बहा गोटे बाबा बन बाए बिहाय लड़े गिया बाबन बाए बिहाय लड़े गिया बुरु रे मत काम है दे टुकु चावल रसा बाबन न्यूया बिहाय बुबुल गया बाबन न्यूया बिहाय बुबुल गया हाट बहा गोटे बाबा बन बाए बिहाय लड़े गिया बाबन बाए बिहाय लड़े गिया
buru re mat kam hende tuku chal rasa babon nyuya bihae bubule giya babon nyuya bihae bubule giya gote ba bona ba e bihae lore giya bona ba e bihae lore giya काम है दे टुकु चाल रसा बाबन न्यूया बिहाए भूगुले गिया बाबन न्यूया बिहाए भूगुले गिया ba gote ba bona ba e bihae lore giya bona ba e bihae lore giya dong sering panjang ke tabuna sering kita Norendranath Hembrом ni sering saw tege tehnya santari akhrado nodege muchet ena